السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله وصلت معكم الصفحات 34 و 35 من كتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire la nouvelle édition الطبعة الجديدة 2021. وصلنا لاكتيفيتي د لورتوغراف اي ديكتي، وبالضبط غادي نهضروا على لي زاكسون. لي زاكسون هما داك الاشارات اللي كيكونوا على الحروف. دونك on va commencer la leçon par la rubrique j'observe et je découvre. ألاحظ واكتشف. Je vais vous lire le texte, suivez avec moi. ومن بعد غادي نجاوبوا على الأسئلة اللي كاينين هنايا. Aujourd'hui est un jour de fête pour Lina. C'est le début des vacances d'été et la fillette a hâte d'aller chez sa grand-mère qui vit à la campagne. Elle s'installe près de son frère dans la voiture et ferme la portière. Je répète la lecture. Aujourd'hui est un jour de fête pour Lina. C'est le début des vacances d'été et la fillette a hâte d'aller chez sa grand-mère qui vit à la campagne. Elle s'installe près de son frère dans la voiture et ferme la portière. La première question. Quels sont les mots où il y a des accents? Des accents. Donc aujourd'hui, l'accent est un jour de fête. L'accent sur E. C'est le début. Début. Sur E. Des vacances d'été. Été. La fillette est hâte d'aller chez sa grand-mère. Mère. Et à la campagne. Elle s'installe près de son frère, dans la voiture et ferme la portière. Donc, les accents. Deuxième question, combien y a-t-il de types d'accents? شحال كاين ديال الانواع ديال لي زاكسون؟ لاحظوا معايا. دونك عندنا هاد لاكسون هادي اللي كاينه كوم شابو، وعندنا لاكسون غادي هكا وعندنا لاكسون بحال هادي غادي هكا. دونك il y en a 3 sortes d'accent. Donc 3 sortes d'accent. Ça fait 3 sortes d'accent. C'est bien. C'est les accents. Troisième question. Sur quelles lettres les accents sont-ils placés? Les accents علاش من حروف كيتحطوا. Donc هنايا لاحظ هنا على E. هنا على E. هنا sur E. Ici sur A. Ici sur E, ici sur E, ici sur A, ici sur E et ici sur E. Donc sur E et A. إما هكا ولا هكا. ممكن نلقاوها على شكل آخر sur E, là sur U, là sur O, d'accord? C'est bien. Passons maintenant à je manipule et je réfléchis. Suivez avec moi. Je relis le texte et je complète le tableau suivant. غادي نحاولوا نكملوا هذا le tableau. Mots avec accent. نكتب هاد les mots اللي لقيناهم فيهم les accents. تابعوا معايا. Donc عندنا fête, عندنا début, عندنا été, عندنا hâte, عندنا mère, عندنا portière. نكتبو غير 6 بوتيير. كاينه فخير كاينه داكوغ. ونحاولوا نعمروهم هنايا، ولكن هنا التعمير هنايا في هاد لي تيب داكسون غادي نكتبوهم كاملين. مو افيك اكسون ايغو. اكسون ايغو هي لاكسون اللي هكا. اكسون غراف هي لاكسون اللي كاينه هكا. لاكسون سيركونفلكس هي لاكسون اللي كاينه اللي هكا. دونك لاكسون ايغو شنو عندنا؟ عندنا ديبي، ها هي ديبي، وعندنا ايتي. بجوج بيهم عندهم دي زاكسون تيغو. صافي. دابا ندوزو لاكسون غراف. لاكسون غراف عندنا مير، عندنا بخي، عندنا فخير، وعندنا عاوتاني بوتيير. صافي. بالنسبة لي مو qui ont des accents circonflexes عندنا fête وعندنا hâte. صافي. C'est bien. Quels sont deux? Je lis à haute voix
les mots suivants et je les complète avec E accent ou bien E accent. Donc, on a E accent aigu ou bien E accent grave. On va le à haute voix. Donc, la matinée, غادي تسالب E accent E. Mon père, père, E accent grave. Un élève, élève, élève. On a accent aigu, on a accent grave. Un élève. Une ouvrière, accent grave. Ça va? C'est bien. Donc, غير من الناحية ديال النطق حنا ملي كنقولوا ماتيني مثلا هنايا ولكن accent grave les p. Ça va? Je retiens maintenant, suivez avec moi, en français في الفرنسية il y a 3 types d'accents. كاينين 3 ديال الانواع ديال les accents. عندنا accent aigu هي هذه بحال لا سونتي l'arrivée هي هذه والاكسون غراف هي العكس ديالها اللي كاينه في بير وفي لا و والاكسون سيركونفلكس اللي هي كوم ان شابو صافي سي فاسيل لا فيت il s'installe il s'arrête l'hôpital l'accent modifie le son de la lettre هاد l'accent هادي كتغير الصوت ديالاش الصوت ديال الحرف مثلا l'exemple ديال il passe سمعوا لي il passe ياك شوف كيفاش غتولي il est passé قبيلتي كانت passe بلا اكسون ولكن بالاكسون ولات لي passé دونك هاد l'accent كتغير لي الصوت ديال la lettre E devant une consonne double ne porte pas d'accent دابا la lettre E الحرف E منين كيكون موراه جوج ديال لي كونسون ما كياخذش لاكسون مثلا شوف هنايا il essaye هنا E اكسون نورمالمون خصنا نديرو اكسون ولكن هنايا موراه دو كونسون اس نفس الشيء هنايا E من موراه دو كونسون تي صافي donc ما كنديرولوش l'accent. C'est bien, passons maintenant à les exercices d'entraînement et d'évaluation. Suivez avec moi toujours, je m'entraîne. La première question. J'ajoute aux mots les accents qui manquent. غادي نديرو لهاد الكلمات هادو les accents اللي ناقصينهم. La fenêtre, شنو غادي نديرو لا accent circonflexe. La poutière, accent grave. La télévision, accent aigu. Télévision. Un gâteau, accent grave sur A, gâteau à la crème. A, accent grave. On a accent circonflexe à fond, on a accent grave. La crème, accent grave sur E. La tête, accent circonflexe. Du bébé, accent aigu. Ça va? Question 2, je complète les mots suivants avec E, avec accent aigu, et E avec accent grave. Le téléphone, accent aigu. ليش؟ لأن نفس الصوت نفس الصوت. les téléphone. La lumière, accent grave. Hier. La réponse, accent aigu. Le numéro, بحال بحال مي. Donc accent aigu. Le café, accent aigu. Donc, fait. Ça va? Donc, accent aigu. Le problème. Lem. Donc, les, bhal, yé. Ça va? Donc, accent grave. C'est bien. Passons maintenant à je m'évalue. Donc, je m'évalue. Je mets les accents là où il faut. غادي ندير les accents. إلا كانوا هاد الكلمات كيحتاجوا des accents. Ma mère est partie en voyage. هنايا l'accent كاين على E. Accent grave. C'est bien. Mon frère préfère se déplacer à vélo. Donc, هنايا عاوتاني frère عنده accent grave sur E. Préfère عنده accent aigu هنايا sur E. هنايا accent grave. Se déplacer à vélo. C'est bien. Donc, هنايا A sur accent grave sur A. وهنايا accent aigu sur vélo. Déplacer حتى هي accent aigu sur E. Asma Boujibar est la première femme marocaine à intégrer la NASA. Donc, هنايا عندنا Asma Boujibar première غادي نديرو accent grave ici sur E. Première à intégrer عاوتاني sur A. Intégrer عندها l'accent ديالها sur E. Ça fait? La deuxième question. Toujours suivez avec moi.
2. J'écris une phrase avec chacun des mots représentés par les images suivantes. غنكتب كل صورة غنكتب عليها جملة غادي يكون فيها هاد الكلمات هادو. La fête, la lumière, le thé. La première phrase. مثلا ممكن نديرو أسماء a fait la fête d'anniversaire. يعني أسماء دارت الحفلة ديال l'anniversaire de la fête d'anniversaire ديال عيد ميلاد. دونك الكلمة راه استعملناها هي fête. صافي. Deuxième phrase عندنا la lumière ديال l'image 2. Le garçon, que fait le garçon? Révise, كيراجع, révise les leçons, الدروس ديالو sous la lumière, تحت الضوء, lumière. Ça fait. Question 3, نستعملو le T. نديرو nous aimons, كيعجبنا حنايا مغاربة زعما, boire le thé, كيعجبنا نشربو اتاي. دونك التي هنا استعملت لا لوميير. صافي. دونك ندوزو ديكتي عندنا نكتب واحد الجمل هنايا فيهم دي زاكسون, كلمات اللي فيهم لي زاكسون نكتبهم بلون مغير. دونك مون بير, ها هي, مون بير s'est levé, ها هي, levé tôt. Il a téléphoné à son frère, attendez l'axe, pour le prévenir, de notre arrivée au Maroc. ياك نديروها تاني. ma mère a préparé, ma mère a préparé le petit déjeuner, نكتبوها بلون مغير حيت فيها l'accent, déjeuner, et elle a aidé mon petit frère à s'habiller. s'habiller. D'accord. Donc بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كيخص l'activité de l'orthographe et dictée pour les pages 40, pour les pages 34, 35 من le livret d'apprenants et d'apprenantes pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلوكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.